अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम CSS पॉलिटिकल साइंस 2017 ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। डिस्कस इन डिटेल द प्रिस्मेटिक साला मॉडल एनंसिएटेड बाय फ्रेडरिक्स इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द अंडर डेवलपिंग सोसाइटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्या पूछा ये गया है कि ये जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इसके अलावा इनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इनका काम है, एक पायनियर वर्क है इनका, खास तौर पर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये इसका नेम है फ्रेडरिक्स। इन्होंने एक मॉडल पेश किया था प्रिज्मेटिक साला मॉडल। ये साला वो वाला नहीं जो हमारे यहाँ पर जो होता है, ये एक वर्ड है फ्रेंच का, ठीक हो गया। इसका मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिस वर्क जो भी है, उसको इन्होंने ये फ्रेंच वर्ड यहाँ पर यूज किया है, ठीक हो गया। आप इसके वर्ड पर आपने ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। तो आप इस तमाम चीज को समझने के लिए यहाँ मैं थोड़ी सी आपको उर्दू में समझा देता हूँ, बाकी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो वीडियो को यहाँ पर रोक कर देख लें, थोड़ा बहुत स्टडी करना है तो कर लें, अदरवाइज मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि समझाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लिखना तो आपने अपने वर्डिंग में इसको। तो चलो मैं इस इमेज के हिसाब से आपको समझाता हूँ। क्योंकि उस वक्त ये साइंस का नया नया दौर था, उनकी डेथ अभी हुई है 2008 में, ठीक हो गया, अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। तो उन्होंने साइंटिफिक वर्ड्स को यूज़ किया और इसी हिसाब से अपनी इस थ्योरी को, मॉडल को पेश किया है, ठीक। उन्होंने मिसाल किसकी दी? प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है? इस तरह की चीज़ होती है साइंटिफिक। यहाँ एक तरफ से अगर रोशनी वहाँ पर एंटर हो तो बाहर जब निकलती है वो उसके बहुत सारे रंग वगैरह उस हिसाब के जो उसके शो हो जाते हैं, ठीक है। इसको प्रिज्म कहते हैं इस डिवाइस को, ठीक हो गया। तो उन्होंने एक सोसाइटी जो होती है, एक सोसाइटी, एक कंट्री जो होती है, वहाँ पर जो सोसाइटी होती है उसकी उन्होंने जो फेज होती हैं 3 फेजेस में उसको डिवाइड किया, फ्यूज, प्रिज्मेटिक, डिफ्रेक्शन। फ्यूज किसे कहते हैं? जो पीछे से एक बीम आती है ना लाइट की, उसको कहा है कि ये सिंपल एक सोसाइटी का एक फेज है, सिंपल सा, जिसमें किंगशिप होती है, ठीक हो गया। जब सोसाइटीज इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी तो यहाँ पर बादशाहतें थी, किंग्स थे, उन्हीं की हुकूमत थी, वही एडमिनिस्ट्रेशन तमाम की तमाम उन्हीं के अंडर था, जो कह देते वही उनका हुक्म आखिरी होता था, ठीक हो गया। तो उसके बाद जब लाइट प्रिज्म में से गुजरती है, ठीक है, ये देखिए प्रिज्म में गुजर रही है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, जब इस प्रिज्म में से गुजरती, देखे थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग आ गई, यहाँ पर मुकम्मल चेंजिंग तो उस गुजरने के बाद आती है, मगर जब वो वहां पर होती है तो तभी थोड़ी ये तब्दीली यहाँ पर महसूस हो जाती है। ये देखिए, ये वाला फेज जो इसके अंदर है, इसको उन्होंने कहा है प्रिज्मेटिक। ये फेज होता है, इसको कहते हैं प्रिज्मेटिक, ठीक हो गया। जब यहाँ से निकल जाती तो वो डायफ्रैक्शन हो जाती है, ठीक हो, इसको डायफ्रैक्टेड रेज भी कहते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कहा जब ये सोसाइटी में थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता तरक्कियां होनी शुरू हुई, लोगों को शऊर मिला, तो वो सोसाइटी अंडर डेवलप फेज से वो डेवलपिंग फेज में चली गई, ठीक हो गया। तो जब वो डेवलपिंग फेज में चली गई इस यहाँ पर, ठीक हो गया, तो वहां पर ब्यूरोक्रेसी आ गई, किंगशिप खत्म हो गई, ठीक हो गया, सियासत आ गई, सियासतदान आ गए और ब्यूरोक्रेसी आ गई। और उस वजह से जब ब्यूरोक्रेसी नई नई थी तो उनमें आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन था। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा कैपेबल थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, ज़हीन थी। तो जितनी वो ज़हीन होती गई वो उतनी ज्यादा अपने उसके इंटरेस्ट भी होते हैं हर पर्सन के, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए वहां पर वो जो निज़ाम था ना वो इतना बेहतर नहीं रहा, बहुत ज्यादा उनमें ये अंडर डेवलप फेज इसको कहा जाता है, ठीक हो गया। इस चीज को अंडर डेवलप कहा गया है, ठीक हो। तो इस फेज में ब्यूरोक्रेसी के खुद के अपने इंटरेस्ट आ गए, ठीक हो गया। उसके बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके बाद वो डेवलप हो गई। जो देखिए ना, रेज यहाँ पर आती है, यहाँ पर सिंपल है, ठीक हो गया, यहाँ पर वो डेवलप होना शुरू हो गई है थोड़ी बहुत। जब आपको पता है डेवलपिंग के दौरान में कोई ना कोई तब्दीलियां आती हैं, तो उनको फेस करने के बाद ये देखें, ये जब शुआएं बाहर निकली तो बिल्कुल ये एक डेवलपिंग स्टेट है, ठीक। मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक प्रिज्म की मिसाल दी, इसको फ्यूज कह दिया, इसको प्रिज्मेटिक कह दिया, इसको डिफ्रैक्शन, और प्रिज्मेटिक साला मॉडल इसी को वो बता रहे हैं। क्योंकि जो अंडर डेवलपिंग नेशंस है, जो कि इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है और ना ही बिल्कुल अंडर
بالکل گئی گزری ہیں، کہہ لیں کہ درمیان میں ہے، ایک ڈیولپنگ فیز میں ہے. تو ان کو کن کن خامیوں کا ان کو سامنا ہوتا ہے، کون کون سی ایڈمنسٹریشن کی وہاں سے مال پریکٹسز ہوتی ہیں، انلیگل ایکٹیویٹیز جو بھی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو ان کو ڈسکرائب کیا. اور خاص طور پر پبلک ایڈمنسٹریشن کا رول انہوں نے بتایا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کس طریقے سے ایک نیگیٹو رول پلے کرتی ہے. وہ اس طرح کے جب بیوروکریٹ اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کمپیٹیٹ امتحان دے کر وہ ایک بیوروکریسی کا حصہ بنتے ہیں، تو وہ جو پولیٹیشینس ہیں ان سے بھی بہت زیادہ قابل ہو جاتے ہیں. تو جب اتنے زیادہ وہ قابل ہو جاتے ہیں کہ تو پبلک پالیسیز میں بھی ان کی ہیلپ لینی پڑتی ہے پولیٹکس کو. ٹھیک ہو گیا. تو پولیٹکس سے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے، آپ کا جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں کسی علاقے کے، یہاں ہو جاتے ہیں کوئی بھی جو منسٹرز ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے بیوروکریسی جب وہ ایک انڈر ڈیولپنگ فیز میں ہوتی ہیں. لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر جو لیجسلیشن ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، یعنی کہ پولیٹیشین زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو بیوروکریسی ہے اس کی وہ اپنے جتنی زیادہ وہ ذہین ہوگی وہ اتنی زیادہ اپنے مفاد کے لیے کام کرے گی، اور ایڈمنسٹریشن کا جو کام ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اتنی زیادہ کمزور ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کلاسز بن جائیں گی، گروپس بن جائیں گے، اور جو گروپ کے تو یہ جو ہوتے ہیں نا کلاسز ہوتی ہیں، یہ اپنی کلاسز کو فیور کرتی ہیں، اور جو بیوروکریسی میں جتنا وہ ہاتھ پڑتا ہے وہ اپنے پرسن کو اتنی زیادہ فیور دیتے ہیں. اس طرح فیورٹزم اور نیپوٹزم بہت زیادہ پریویل کرتی ہے. تو اس طرح جو بزنس اون جو پرسن ہوتے ہیں، جو پراپرٹی اون پرسن ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح جو اس ماحول میں انڈر ڈیولپنگ اسٹیٹ میں کنٹریز میں تو اس طرح جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک نیگیٹو رول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو صرف یہیں تک بات نہیں ختم ہوتی، اس کے بعد آپ پوزیٹیو اس کو دلائل دے سکتے ہیں کہ اس معاشرے سے گزرتے لوگوں کو شعور آ جاتا ہے، پھر وہ ڈیولپنگ اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں. مزید چلتے چلتے وہ اب آپ یورپ کی ہسٹری دیکھ لیں، کوئی بھی جو ڈیولپ نیشنز ہیں وہاں پر وہ ایک دن میں نہیں ڈیولپ اسٹیٹ بن گئی، ان کو ٹائم لگا. اسی فیز سے تمام کی تمام سوسائٹیز گزر کر پہنچی ہیں ڈیولپنگ فیز میں. تو یہ ان کا جسٹ ایک ماڈل تھا کہ کس طریقے سے بیوروکریسی کا ایک نیگیٹو رول وہاں پر پلے کرتی ہے پرزمیٹک سوسائٹی میں. کائنڈلی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک نیکسٹ ویڈیوز پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.